Thank you, friends. Singtini omna lainai sini CRPF job, friends. Sini CRPF job rok langmani kom no friends. Agi sini borok rok onek CRPF mano tabuk mamani kom nongkha. Friends jara CRPF khaina hanai wansoi tongnai rok ba khaina musongnai rok abahai borok rok bagai omongkha kaisa sujok friends. Selaburi jotono rimano. Tai ojago medical team tai cookman tai sapai kormi tangangnai friends. Majing pas ngin rimano ngai medical team ngai paramedical romdi sengtam tam tong nai lai ngai qualification obusuk nai tong ni bura video pa sak friend song tai sini notification tai form ro ngai od video description nor nang re wana friend song sini opening date ngai khana 20 Julai 2020 nisimi 31 Agust jora friend song Friends, 31 Agust jora sini notice ning ke 4 September jora narjangnai accept khajjangnai omongkha offline ma rohnai postui friends written exam nai 20 tarik December 2020 ngai friends ingna ji phare sini UR OBC SC ST EWS total friends ngade ang mane oro pila sub inspector post ni mumungke omongkha nurse ngai staff nurse UR 81 OBC 40 SC 26 ST 11 EWS 17 total 175 friends oboni bagai je qualification nge 12 pass logi GNM khajak nursing khajak nangnai amti kok sawo arpore ko khajak bong nangnai nini nursing ni certificate nursing ni je council registration khajang nangnai central ba state ni woni saw friends arpore or tongo sub inspector or SC rok kisu to tongo arpore assistant sub inspector friends jara SC ST jara SC tai OBC general class rok norok notification ka hangke pornya di ngi friends nani di busi yangi tong hangke omke assistant sub inspector pharmacist friends omke pharmacist AST 10 SC 14 OBC 17 UR 35 friends total 85 ombo 12 pass 2 year diploma pharmacist khajang nangnai ombo register khajang nangnai ni sa friends apore assistant sub inspector na hai physiotherapist ST ekta SC duita UR duita friends norong ni jodi milito hanke intermediate friends jara physiotherapy rogo paramedical provision hanke norok khlanyadi friends oi khladi sujok boys oro business simi 25 jora friends ST SC inge 5 year relegation mannai inge plus khainai di busuk mili arpore oro to ST kaisan tongo dental technician arpore assistant sub inspector laboratory technician ST pasta arpore SC 10 OBC 15 UR 28 total 64 ombo matriculation with science as subject recognized board friends laboratory khaijaga nangnai laboratory technically khaijaga nangnai technician friends ombo 25 hingga 28 jorangnai SC ST omke head constable post physiotherapy assistant nursing assistant medic arpore friends ST 6 SC 13 OBC 25 UR 35 friends 12 pass 2 year diploma physiotherapy ni tuinai disable mane 1 year jodi experience tong hange ni sa omobo boys ke omo onek 40 years jora apor head constable extra khaine 6 ST SC 12 UBC 23 UR 35 84 matriculation diploma certificate radio ba diagnosis ni sa friends nor khain businai ni jini khobja kan kai obongkha SST ngangke 5 bosor relegation mang hangke 25 plus 5 ngangke 30 tau ka phage yang nadi friends omong kai head constable sudu cook man ba cook friends ST 7 SC 20 OBC 33 UR 44 friends omong majing pass nang ni sawo jikunu recognized post board ni jodi nini komsi kom no
1 বছরनि साका मामु संजाग नांनाय हिसाब फ्रेंड्स और कोन सर्टिफिकेट नन कक साया हारपरे शुड बी मेडिकल तो फिट नांनाय हिसाब फ्रेंड्स फ्रेंड्स ताकैसा कॉन्स्टेबल साफाई कर्मचारी ST को SC 12 OBC 39 UR 50 फ्रेंड्स मेट्रिकुलेशन पास अम्बो नॉलेज हिंदी ताई इंग्लिश रीडिंग खालायमान नांनाय ते बडिमान नांनाय हिसाब जों सैमान नांनाय हिसाब अम्बो मेडिकल फिट नांनाय हिसाब अमंकै 23 जरा इंकै 28 माय SC ST इंकै फ्रेंड्स अमंग खाखिन क्वालिफिकेशन सालायकासै इगर साका ST ST इंकै SC ST इंकै 5 year और पोरे OBC इंके 3 year रिलैक्सेशन माना है निशाव फ्रेंड्स और हाई तंगो को 165 सेमी तारमाम 5 फुट 5 इंची हाई मतन 6 इंची क्ले अब और पोरे अब के 155 5 फुट 2 इंची बैरग गांगन चाव और पोरे फ्रेंड्स जों नायनोदि रेस मा खायनाय 1 माइल 7 मिनिट 30 सेकंड बाय और पोरे बुरिरो हंके 800 मीटर 6 मिनिट बाय हिसाब फ्रेंड्स लॉन्ग जंप 10 फुट 3 बार चांस फुलारक बुरिरो 6 फुट 3 बार चांस हाई जंप 3 फुट 3 बार चांस बुरिरो 8 फुट और पोरे 3 बार चांस बाय हिसाब फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स अमके सिने कुक ताई साफी कर्मचारी बागै हाई गांके और खाई को 5 फुट 4 इंच इंके नंग बैरक असलारक बैरक गांके 4 फुट 11 इंच इंके नंग फ्रेंड्स 4 फुट 11 इंच इंके 5 फुट तो जतन का मोटा मोटी बैरक ओके नादि हाउ टू अप्लाई फ्रेंड्स 20 तारिख सिमी 31 आगस्ट नि बिसिङाव सौकेंके एक्सेप्ट नाय फ्रेंड्स बाय पोस्ट बाद थांगी जमान सावा हाइपन पोस्ट नि मार हनाय सिनोट बजागा सावै नालाय फ्रेंड्स नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 नि मासिने आं सिमानि सिस्टम फुनगिरवानो बरमार हनाके DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल विलेज बांग्रासिया तालुक हुजूर डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP मध्य प्रदेश 462045 अमंका पिन नंबर अजागा माखाने फ्रेंड्स बाहाय के रहनाय अब आं नाय नरक उलो नोटिफिकेशन ताई फॉर्म रक नाय दि रिटन एग्जाम 50 मार्क नि फाइने फ्रेंड्स अजागा इको रजाक तंगो नरक नाय दि ओमफ्राय ताई मेडिकल इन ट्रेड अजागा बहुताय गुनि मानाय हाय रजाक फ्रेंड्स अजागा साका जे गरं निंके 50% EWS ताई अनरिजर्व रंगे 50% मार्क मान नांनाय OBC SC ST रंगे 45% मार्क मान नांनाय है के पास नि साव इनका मंके कांस्टेबल बा कुकमेन साफाई कर्मचारी रंग बागे अंके 40% मार्क मान के पास नि साव फ्रेंड्स हंगा अंकै नरक रहना के पोस्ट अमतिगिर खाम अमतिगिर सामदि यांगो साकाव सैनादि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 नि साकाव सै नै अजागो एड्रेस रोय रिरहरि फ्रेंड्स ताई खाकसाव के नंगनि एड्रेस रेडी एड्रेस मान लगे नंगनि फोन नंबर बरु तलाव इंगे फ्रेंड्स अब बिसिङो ताकैसा खाम दाइ रहदि बिसिया 20 टका 10 टका सो थेवि दाइ रहदि डॉक्यूमेंट लगे इंगे फ्रेंड्स अजागा ताकैसा साफिरो नंग कागज रहनि नंग फोटो पासपोर्ट साइज 2 कॉपी फॉर्म नि लगे ओ रिमार हनाय ताई नंग जतो डॉक्यूमेंट नि जेरॉक्स कॉपी मार हनाय नि साव फ्रेंड्स इंगे एग्जाम फी इंगे तो नांगिया SC ST रक इंगे एग्जाम फी नांगिया ताई बोरग एग्जाम फी नांगिया आलादा कैटेगरी इंगे नांनाय फ्रेंड्स इंगे जारा CRPF खायना हन तंनाय रक बागे सुजुग इंगे रन फ्रेंड्स बिसिंग खामं हांके नरक तू सिमानि वो नंगनि एड्रेस सिर फ्रेंड्स तांग हिमला बाय नरक न उलो कॉल लेटर हन बागे फ्रेंड्स अमंग तू रुई आ जे हजंनाय एड्रेस सिदि
আর পরে দেখাইছে বখানকে ফর্ম রইনে অবনি ukologo ফর্ম রইনে নংনে এড্রেস সির হরি অবিসিঙ্গ খাম কবাই বাক্সা রহনানি যে ফর্ম বাক্সা আজাকে yang tu bukhango norok thewi redi kham 20 টাকা জাতফানা thewi রইনে tur man bukhango thewi roi tu wo nong ni bum address full sir di nong pin number phone number thik sir hori friend jong eke olo sokpayangi mana sir kan ka ke from kuno sini nge khake sir ke nong aja ga wong ke bising wong ke friend jong bisaja da ke nong ke norok post office thangai register post clear hori bisi thangla 41 najagane jagao angor 20 টাকা থাকে নরং 60 70 টাকা ni bising nongni খরচ নাই okay friends ong asungno teisa joton nong han hai hambai jodi rohna musungke nongni bagai susugabo CRPF ni bagai